Madame, monsieur, bonsoir. Ça y est, c'est gagné. On a retrouvé le soleil et cette fois-ci, on se le garde. Même les nuages au sud de la Garonne n'ont pas résisté cet après-midi. Donc, du soleil quasiment pour tout le monde. D'ailleurs, regardez, on va aller faire un petit tour à Bordeaux. Alors ça, c'était ce matin à 9h sur le quai Richelieu, de la grisaille et de la pluie. Et puis, 2 heures plus tard, pas plus, le plein soleil. Côté pluie, c'était exactement la même chose. So we're seeing cloud cover building up along the interior of South Africa, and you'll see from the surface map that up to 30% chance of showers are expected from the Northern Cape province moving towards the northwest. And then by tomorrow, we'll see the shift also staying similar, but going mostly now towards the Eastern Cape province and clearing up along the southwestern parts into the mother city, as well as over its surrounding areas. This is something to look out for from the South African Weather Service. High fire danger is expected. Con nosotros tenemos 10 grados centígrados. Aquí podemos ver al frente frío número 30 que asociado a la corriente en chorro genera mucha nubosidad en el norte del país. Los estados más afectados, por supuesto, que van a ser Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Va a llover también en San Luis Potosí, en el sector central, algunas lluvias aisladas para Hidalgo y para Puebla, lluvias probables e intensas para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco conforme el frente frío vaya avanzando hacia la zona. Hoy en Juárez Van'a kadar yine hava yağışlı. Bu kez yağışlar kara çevirmiş durumda. Cuma günü azalacak bu yağışlar. Bölgedeki vatandaşlarımızın işi gerçekten zor. Güneydoğu'da Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'te hava çoğunlukla güneşli. Diyarbakır çevresi biraz daha yağmurlu. Hafta sonu geliyor. Cuma günü işte bu bahsettiğim yağışlar Karadeniz'den ayrılacak. Sadece de Doğu Karadeniz'de devam edecek. Marmara'da sıcaklık yükseliyor. İstanbul 4 dereceden 7 dereceye çıkacak. Karadeniz'de Trabzon çevresi yağışlı. Erzurum ve Van... Le vent sera de nord-ouest, 15 à 35 km/h et la température maximale sera 30 degrés centigrades. Le lever du soleil sera à 6h16 et le coucher du soleil à 18h38. La marée basse sera ce matin à 10h03, 0,6 mètres. Et la prochaine marée basse sera ce soir à 5 minutes après 21h, 0,7 mètres. I la marée haute a 15h45. En aquesta animació s'observa aquesta pertorbació que és molt vistosa amb aquest front que és el que ens ha deixat les precipitacions, però mica en mica va marxant, ampliem i veurem com encara queden restes de núvols aquí entre Girona i Barcelona. La pertorbació que s'anava movent ha estat relativament activa, amb ruixats que han estat bastant dispersos, però ens ha portat vent amb ratxes que han superat els 100 km/h, per exemple, a Portbou. I també a snowfall anytime soon, but other parts of China may actually see their first snowfall since winter began, such as Yinchuan, Xi'an, Nanjing, and Hefei, sometime over the course of this cold front. And just like Beijing, the first snowfall of winter generally happens a month or two ago, and like you said earlier, we are on the first day of a new lunar term. Sul Mediterraneo riattiva queste depressioni e quindi avremo un sabato con del tempo piovoso sul nord Italia, prevalentemente sulla zona sud del Po e tra Appennino e Romagna, per intenderci, con neve sulle Dolomiti e sul Friuli fino a quota attorno ai 700-800 metri, altrove invece cieli nuvolosi con qualche schiarita all'interno delle Alpi tra Lombardia e Alpi occidentali. Township and Kufuridia, we expect to record an average of 19 degrees Celsius. Coastal Strip 23 over Greater Accra, 21 over Secondary Takrady. By the afternoon, tomorrow afternoon, we expect it to remain dry, hazy over the entire country, stretching from the north, middle, and the coastal strip with poor visibility. So please drive carefully. This is the low that's battering Atlantic Canada and brought us about 5-6 centimeters of snow. We'll probably end up with about 7 or 8 here, more through the townships, less up north. Skies will clear tonight. The stronger winds will head to the east. This system heading just east of Newfoundland, and wind chill factors in through the northern regions, northern peninsula. Cold air will begin to move in tomorrow. Bright skies, cloudy periods in the afternoon. Между минус 5 и минус 2 градуса. През деня ще имаме от 5 до 10-11 градуса над нулата. В източните райони обаче ще остане по-хладно от обичайното за сезона. И в планините ще е предимно слънчево с слаб западен вятър и сравнително високи дневни температури. На 1000 метра ще бъдат плюс 5 градуса, на 2500 около минус 2. Снежната покривка извън... ضعف ذيوك ثم سواح تمرت وتعدى 40 كيلومترا ذي الساعة. لحالان تجنو تقصني دي قران ذي الدور تجنو تسيني قاعدن ذيوك ثم تمرت ذي الخصوص ذوقها فنتمرت يوصل الأربعة ذا سينا دي تمثيل جهان وسمان تمرت يوصل الخميس تجنو تسيني قاعدن أما ذي سوحل ولا ذي خالتين
ندخل نضافي الصداري الحموت سي قضايا سميضان ذي دخلتين داخل تمرتنا وذي اللي انت 5 ما 9 نص الصداري. Tilheyrandi úrkoma sem fylgdi henni en hún kom sömuleiðis með úrkomi hér á norðan og austanvert landið hjá okkur og norðaustan átt. En þetta mjög lýsandi fyrir veðri sem mun eiga sér stað næstu daga. Þessi lægð mun svo næsta sólarhringinn færa sig norðar og lítilla breytinga að vænta í veðri hjá okkur frá því sem var í dag. 为此，中国气象局今天下午启动了重大气象灾害3级应急响应。在四川盆地西北部，尤其需要预防强降雨可能诱发的泥石流、山体滑坡等等地质灾害，而且还需要预防发生城市内涝和农田自害的风险。此外，今天晚上到明天， 在黑龙江的东部、青海东南部。Masa ajrore të ftohta dhe të lagështa që vijnë nga deti i veriut kanë përfshirë ishujt britanik dhe shtrihen deri në rajonin verior, ndërsa rajoni lindor është dominuar nga masat ajrore të ftohta për të thata me origjinë kontinentale. Konkretisht, Europa veriore si dhe ishujt britanik kanë qenë me vrenësira dhe rishje të pakta shiu dhe dëbore. Me vrenësira dhe shira me intensitet të lartë, të cilët janë shoqëruar nga stuhi ere, ka qenë gjithë gatishulli i If you saw a comet, okay, this is what it would look like. Okay, it has frozen gases in there. That's the dry ice, the carbon dioxide. It has dirt and stuff. And what happens is when these things get close to the sun, okay, when they get close to the sun, the gases start sublimating. In other words, they go straight from gas to straight from a solid to a gas, and then the ice starts to melt, and what happens then is dirt particles start to flow out behind the comet. Now, this is the tail that we all see. Avec un ciel de traîne relativement peu actif, donc ce sera vraiment une accalmie pendant la journée, avant l'arrivée en soirée d'un autre front qui, lui, s'annonce beaucoup plus actif, il nous donnera beaucoup de précipitations. Et bien sûr, à l'arrière de ces deux fronts, c'est de l'air froid qui va arriver. Donc, les températures vont baisser, la limite de la neige va aussi descendre. Il faudra vraiment sortir ses habits d'hiver ces prochains jours, car à partir de lundi, en plus, nous aurons de la bise et limpo nas províncias de Maputo e Gaza, pouco nublado em Inhambane e quase toda a zona centro do país, possibilidade de chuva na província da Zambésia. Nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, há possibilidade de ocorrência de chuva durante o período da noite. O vento continuará a soprar de sudoeste, por vezes com rajadas na zona sul do país, podendo atingir cerca de 25 km de rajada. Maar dan gaat dus die warme lucht binnenstromen vanuit het zuiden. En het is niet gewoon warme lucht, het is ook wat drogere warme lucht. Want het blijft droog, zowel zondag als maandag. Ik ben er nog niet zo zeker van of het echt zo zonovergoten lenteweer zal worden. Maar dat het warm wordt, daar ben ik wel zeker van. En tegen dinsdag komen er weer storingen dichterbij. Vanuit het westen hangt weer samen met Prácticamente todo el centro del país está con buen tiempo, salvo alguna banda nubosa que se observa. První na čele, ale ještě srážky nezaznamenáváme. Až ta, která přijde v noci a zítra během dne. Přesto počítáme s tím, že budou srážky slabší než třeba nad Alpami. Pro Česko to znamená ráno mlhy, případně dokonce i slabý déšť nebo mrholení. Jinak ale na severu i méně oblačnosti. Může být polojasná obloha. Ranní minima až do -1 stupně Celsia. Zítřejší maxima pak zase 6 až 10 a na obloze bude převládat zataženo až oblačno. Od severozápadu se ale oblačno in eastern Sichuan, stretching as far south as western Guizhou. Some flurries for the highland regions in eastern Qinghai, western Sichuan, as well as southeastern Tibet, changing to rain for the southern extreme there. Now, if we look deep in the pocket of the southwest, they'll see some sunshine there, but pretty much everywhere else in the south is looking cloudy. Some light snow in and around the capital region, as well as up in the northeast for Heilongjiang. Now, as far as haze goes, Satellitenfilm sieht man jetzt den ständigen Regen. Hier ist das eine Sturmtief, was über uns hinwegzog. Dann gibt es morgen eine kurze Regenpause, bevor im Westen schon wieder der neue Regen rankommt. In der Nacht, da kann es durch Nebelnässe und Werte um den Gefrierpunkt auch wieder glatt sein. Morgen fällt dann von Schleswig-Holstein bis zum Oberrhein immer wieder etwas Regen, ab 800 Meter auch Schnee. Sonst ist es trocken und mit Föhn auch. Des manifestations pluvio-orageuses ont été observées la nuit dernière et cet après-midi sur la majeure partie de notre pays, ce qui nous a donné
26,8 mm d'eau à Dori, 1,7 mm à Bogandé, 23,8 mm à Fadangoma, 44,2 mm à Pau, 21,5 mm à Ouagadougou, 24,5 mm à Boromo, 7,4 mm à Gawa et enfin 18,9 mm. Qui va donner encore de la pluie. Les cumuls seront de l'ordre de 30 à 50 mm. Donc soyez encore prudents jusqu'à demain dans ces régions du quart sud-ouest. Le vent soufflera, mais de secteur nord-ouest cette fois. Et nous aurons toujours ce risque d'avalanche sur la chaîne des Pyrénées. Dans l'après-midi, après la dispersion des brumes et des brouillards du matin, le soleil sera généreux. La perturbation, quant à elle, s'affaissera un petit peu. Formado pelo encontro dos ventos dos dois hemisférios, provoca chuvas fortes entre Amapá e Rio Grande do Norte. As imagens de satélite mostram nuvens cobrindo todo o centro-norte do Brasil. Amanhã chove forte entre as regiões centro-oeste, norte e nordeste. Chuva isolada entre o sul e o sudeste. Clima seco nas áreas amarelas. Mar agitado entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro com ondas de até 2 khá là nhanh, thêm khoảng 2 đến 3 độ. Cả ở Hà Tĩnh và ở Huế sẽ là 31 và 32 độ. Với các thành phố ở Nam Trung Bộ như là Đà Nẵng và Nha Trang là nơi chịu tác động mạnh nhất của giải hội tụ nhiệt đới nên ở đây sẽ có mưa to. Đà Nẵng mưa liên tục trong 2 ngày tới và phải đến ngày thứ Bảy thì ở đây mưa mới dứt và trời chuyển nắng. Còn Nha Trang vì là ma być niższa od 2 do 4 stopni, niższa niż ta, którą tutaj Państwo widzą. A to znaczy, że gdzieniegdzie pojawi się przymrozek nawet do -6. Nie powinno padać, choć będzie się chmurzyć. Na Pogórzu Karpackim i w górach powieje chwilami dość silny wiatr. No i jutro przed południem a to chmury, a to przybłyski słońca, a deszcz słaby. Może pojawiać się na wybrzeżu, dalej na Pomorzu. Le temps prévu pour demain dans la matinée, un temps passagèrement peu nuageux sur l'ensemble du pays. Le vent souffle à secteur est de 20 km à l'heure. Quant à la température minimale, elle sera de 23 degrés Celsius. La mer sera peu agitée. Dans l'après-midi et la soirée, un temps peu nuageux, le vent s'orientera de secteur est-sud-est de 24 km à l'heure. Quant à la température maximale, elle sera de 在福建的中部和西部有2大山带，而这2大山带都是呈现出东北西南走向，恰恰跟苏力的运行轨迹是垂直相交。所以呢，暖湿气流遇到山脉的阻挡，就会沿着山体迅速爬升。在上升的过程当中呢，气温下降，易于水汽凝结，也就更容易出现丰富而猛烈的降雨。那大雨沿着山体倾盆而下，很容易引发一些地质灾害。 Une autre bande de précipitations, de nuages qui passent sur nos secteurs. Vers 15 heures, on sera vraiment en plein dedans. On aura même entre Trois-Rivières et Québec, là, on aura même des précipitations mélangées sous forme de pluie ou de neige, étant donné que les températures seront au-dessus du point de congélation à certains moments de la journée et à certains endroits. Et graduellement, ça se retire vers l'est. Et demain, en fin de soirée, déjà, ça se dégage. Et on attend vraiment une belle journée. Mara pamoja na mkoa wa Kagera tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali hiyo inatarajia itakuwepo pia katika baadhi ya maeneo ya magharibi ya nchi, hasa katika mkoa wa Kigoma, maeneo machache ya kusini mwa nchi, hasa katika mkoa wa Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Na tunatarajia pia katika mikoa ya Singida na Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazoambatana na ngurumo katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. But that will have cleared away by morning. Elsewhere, it will be largely dry with just a few light showers along Atlantic coasts, but turning quite cold, temperatures down close to freezing, so the chance of some frost in places. Now, tomorrow, things getting off to a dry and bright start generally before this next weather system produces another spell of wet and windy weather across Ireland, with warnings on operation. 7 metros en la costa norte de España, de Galicia, de Asturias, en toda esta zona tenemos estas marejadas y observen ustedes cómo avanzan tierra adentro en algunos lugares. Bueno, esas son las condiciones del invierno y muchas personas nos dicen, bueno, el invierno en Norteamérica es muy fuerte, en Europa no es tan fuerte, pero las condiciones de temperaturas extremas que ha habido en el nordeste مع 17 درجة 10 درجات بقصبة، الأرز 6 درجات 7 بفقرة، بكفية 14 درجة 12 بعين سحلتها، صيدا والصور 19 درجة، وعم بتشوفوا انه الجو صافي بكافة المناطق، درمي ميس 12 كمان بالقرعون، نوصل على أبلح 9 درجات، وختام جولتنا بيكون بمنطقة دورس وبالقاع مع 8 درجات.
لمحة سريعة طقسنا بكرة وبالأيام اللي جاية en fin de semaine sur l'est du pays. En attendant, la nuit prochaine, eh bien, le ciel va commencer à se couvrir à partir de l'ouest surtout. On pourra déjà avoir sur l'ouest du pays quelques gouttes en fin de nuit. Et puis les pluies vont s'étendre progressivement à toutes les régions. D'abord de faible intensité dans un premier temps. Leur activité va augmenter d'un cran dans le courant de l'après-midi. On pourra avoir jusqu'à 10 litres d'eau sur l'ouest et le centre du territoire. Ny faritra afovoantany. Toy izao ary ny mety ho toetry ny androntsika rapitso fahatelo ny volana janoary 2024. Anorana malefaka ny any amin'ny faritry Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Anorana tandrifindrahona kosa ny amin'ny faritry Sofia sy faritry Boeny. And just so that you can rest easy, well, I'll prove it to you. The spaghetti models here, the computer forecast models underneath the forecast track from the National Hurricane Center. The Hurricane Center's forecast goes out to 5 days. These forecasts go out to 7 days. And there you see a turn to the north as something else is going to pick up Umberto and turn it northbound. So I don't want you to sweat this left turn here. Zjutraj bo temperatura od 0 pa tja do 5 stopinj Celzija. Na zahodu bo kar precej oblakov, več jasnega neba pa bo na vzhodu države. Na severovzhodu države bo dan večinoma sončen. Drugod bo kar precej oblakov in tu in tam bo občasno deževalo. Temperatura bo od 5 pa tja do 10 stopinj Celzija, topleje pa bo na jugu in vzhodu države. في حدود 14 درجة بمدينة بشار، 18 درجة بتندوف وأضرار، 22 درجة بطمان راس وجنات، وأخيرا 31 درجة بكل من برج باجي مختار وعين قزام. للملاحة والصيد البحري يوم الغد نبقى دائما نرتقي بحر مضطرب، هذا على سواحل الوسطى والشرقية مع رياح ضعيفة. بالنسبة للسواحل الغربية البحر سيكون par moment quelques gouttes de pluie, pas mal de nuages dans le nord-est et puis dans le sud, ciel souvent dégagé avec quand même toute cette humidité qui remonte de Méditerranée vers la vallée du Rhône et puis également en direction du Midi toulousain. Nous aurons tous ces nuages qui seront présents encore demain aux premières heures de la matinée sur ces régions avec un ciel qui sera quand même beaucoup plus couvert sur les régions centrales. Pas mal de pluie sur le nord-est de la France, nord-ouest, sauf sur la Bretagne. Et puis dans le courant de l'après-midi, toutes ces pluies vont se décaler. 6级的偏北风，江河湖面的风力可达5到7级，上述大部地区累计降温幅度有6到10度。其中呢，在内蒙古的东部、东北地区、华北北部等地的降温幅度可达10到14度，局地可超过14度。同时呢，我国东部和南部海区将会先后出现7到8级的大风，阵风可达9到10级。我们来具体关注一下，从今天晚上到明天呢，在内蒙古的中东部、东北地区。 And during the summer, forecast of UV index and concentration of pollen. Every Sunday exist agrometeorological forecasts. Warnings of severe weather phenomena are an integral part of the many shows. Analysis of some extreme weather events are very often. Because of all, these weather shows are the most popular in TV program, and such will remain, very likely, of course. Au revoir. Reported less than 1 millimeter. The forecast for tonight, cloud weather conditions with rain and thunder in few places expected over northern and Muchinga provinces. The rest of the country will be partly cloudy with a slight chance of rain and thunder in very few places. As we come to tomorrow morning, sunny weather conditions but becoming partly cloudy by mid-morning expected over western, southern Lusaka and the southern centrale del af Europa, og de nærmer sig Danmark, giver noget regnvejr både i øst og i vest. Måske knap så meget den centrale del, men der er jo flere, der ligger derude af, og der er også lidt opklaring indimellem, så det bliver en blandet landhandel, også her i de kommende dage. Lige i øjeblikket, der har vi et område her over Østeuropa, som er på vej op over Østersøen. Det giver efterhånden regn på Bornholm, og så har vi det område, der ligger her, som kommer til at give lidt regnvejr over det meste af Jylland. Vamos a ver esta misma información, pero de otra manera. Vamos a ver cómo se mueven las nubes, cómo se desplazan. Aquí lo tenemos, ¿eh? Ahí va. Fíjense, esta también es una imagen satelital trabajada de distinta manera que la anterior. Ustedes ven cómo se desplaza el azul, el verde, el rojo. Fíjense aquí la posición de ese frente y la nubosidad asociada, cómo se va moviendo. Aquí se encuentra la zona che, come vedete, occupa stabilmente il settore delle isole britanniche.
un fronte occluso che attualmente si staglia tra la Francia, il settore alpino e il settore balcanico, mentre più a sud ancora staziona una perturbazione che sta riservando di nuovo al meridione d'Italia delle precipitazioni a carattere nevoso sino a quote piuttosto contenute soprattutto sul litorale adriatico, e questo avverrà anche nel corso della giornata di domani, così come stimato dal clouds can be seen over the parts of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand and few parts of Rajasthan and the plains of northwest. Well, moving towards the main forecast, starting with northwest from Muzaffarabad, Chitral, Gilgit, Skardu and Kargil along with Jammu and Kashmir would experience widespread rain and thunder showers. Fairly widespread rain can be seen over Himachal Pradesh. Isolated weather can be seen over Uttarakhand. Remaining plains of northwest India would experience mainly dry weather conditions. 45 Grad in den Outbacks. Wir hatten heute Föhn an den Alpen, Sturm in den Alpen, stürmische Böen an der See. Gestern heftige Gewitter im Nordwesten. Aber dennoch ist unser Wetter nicht ganz so extrem wie in England mit Sturm und Hochwasser oder in den USA, wo es einen schweren Schneesturm gab. Die Nächte verhältnismäßig mild mit leichten Plusgraden. Heute Nacht kann es wie gehabt northwest winds 15 to 30 miles an hour plus, and that'll cause areas of blowing snow. Looks like the snowfall will be heaviest during the morning hours, and our highs tomorrow only in the teens, not like those 40s and 50s we saw just a couple days ago. For Thursday and Friday, breezy and colder, lows near or below zero, highs only in the single digits. Then for the weekend, Saturday will be less windy. Daugiau pragiedrulių matys pietų Lietuvos gyventojai. Įdienojus termometrai rodys 8–11 laipsnių šilumą. Šiltesnė oro masė pirmiausiai palies vakarinius šalies rajonus, tad kai kur galima tikėtis ir 12 ar 13 laipsnių šilumos. Poryt žymesnių orų pasikeitimų nežadama, o sekmadienį su kiek šiltesniais orais atkeliaus ir lietaus debesys. Kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose truputį palis. With highs of 40 degrees Celsius, that is what we expected in those places like Big Bend. But our eyes are mostly on what is happening in the Indian Ocean, basically in the Mozambique Channel, where we had tropical cyclone Deliwe, which is expected to lose strength as the day progresses. Otherwise, for now, we are calling it an ex-Deliwe because it is actually losing strength. But it is in this region. Nothing much is expected of our country because it's just giving us just a bit of zona Banatului, pornind de la 2 grade și aceasta doar în nordul extrem al Moldovei, în capitală circa 9 grade. Iată valori, spuneam, mai degrabă potrivite pentru prima decadă din aprilie decât pentru miez de iarnă. Frumoasă vremea ca aspect pentru mâine la scara întregii țări, cer variabil, unele înnorări prin regiunile nordice, dar numai cu totul izolate. Habitué au cours des dernières décennies. De l'autre côté de l'océan, en France et en Angleterre, c'est vraiment une succession de tempêtes importantes. D'ailleurs, à ce sujet, au bout du fil, M. Joël Collado, qui est météorologue pour Météo France basé à Toulouse. M. Collado, bonjour, merci de participer à notre émission. Bonjour Patrick. Est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il y a un lien entre le fait qu'on connaisse du temps très froid chez nous et qu'au contraire, chez vous, vous ayez une succession de méga tempêtes? Oui, je vais vous faire rêver d'abord. 21 degrés cet après-midi sur le Pays Basque en France, sur le quart sud-ouest de la France. Vous êtes cruel, là, M. Collado. Beaucoup de différences avec le Québec. Et effectivement, on a toujours ce contexte très tempétueux sur l'Atlantique avec cette dépression qui ne bouge pas au sud du Groenland, de l'Islande et qui génère... diminuição da nebulosidade para a tarde, tornando-se o céu pouco nublado ou mesmo limpo em alguns locais. O vento vai ser, de modo geral, fraco de noroeste e prevê-se para hoje também uma pequena subida da temperatura que vai ser mais significativa nas regiões do interior. Na região do norte podemos ver que as máximas para hoje vão variar entre os 23 e os 25 graus. Para a região do centro, não vai ser diferente. As máximas ficam em 30 graus em Maringá e 32 em Paranavaí. Já no leste do estado, um vento mais gelado nos lembra de que ainda estamos na primavera. E hoje não esquenta muito em Curitiba, faz 25 graus de máxima tarde. Ainda podem ocorrer hoje aquelas pancadas típicas de verão por causa do calor nessa área do mapa em azul. A quarta-feira começa mais fria no sul do Paraná, com apenas 13 graus em Palmas. Mas depois, o sol aparece...
im Mittelland muss man dann auf Regengüsse gefasst sein. Richtung Süden, Tessiner Berge dürfte es vorläufig noch trocken bleiben. Ja, und dann die Temperaturen morgen unterschiedlich. Im Tessin 17 Grad, auf der Alpen-Nordseite 9 bis 14 Grad und auch der Wind unterschiedlich. Im Tessin 20 km pro Stunde aus Norden. Im Norden haben wir 10 bis 20 km pro Stunde aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann geht es wieder los. Kommt Dauerregen rein. Heikle Situation. ستنخفض إلى ما دون 10 درجات مئوية مرتقبة في شيكاغو، لكنها ستكون معتدلة إجمالا جنوبا في ميامي، أيضا في هيوستن لتصل إلى أواسط العشرينيات. الغيوم المتفرقة ستنتشر مرة أخرى في أرجاء من منطقة جبال الروكيز. الأمطار الغزيرة متواصلة أو ستسيطر مجددا على أقصى السواحل الشمالية الغربية امتدادا إلى معظم أرجاء كاليفورنيا. La péninsule ibérique. Chez nous, ce soir et cette nuit, du temps calme, globalement dégagé avec quelques nuages plus présents, notamment sur le centre et le long de la frontière française, entre -4 et plus de degrés. Il va donc encore geler sur une partie de notre pays, avec formation de gel au sol possible et quelques bancs de brume et de brouillard. Restez toujours vigilants. À l'image de la journée d'aujourd'hui, le ciel sera encore partagé. Ce mardi, Barinas en los estados andinos Mérida, Táchira, Trujillo y el estado Zulia. El resto del país se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana. Sin embargo, estimamos un incremento significativo de la nubosidad en todo el territorio en horas de la tarde, lo cual dará origen a precipitaciones de moderadas a fuertes, algunas de estas con actividad eléctrica. El viento de superficie es del sureste, oscilando al este con velocidades que alcanzan hasta 20 km por hora. El oleaje en todas las costas venezolanas se mantendrá entre 1 metro y 2 metros. West of Zamboanga City. Pero ayon sa pag-asa ay hindi naman ito magiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone at posible sa loob ng 24 hours ay malulusaw din ito o lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. In fact, rainy Friday ang humaharap sa atin ngayon. Dito sa Mindanao, halos buong rehiyon talaga makakaranas ng mas malakas na pag-ulan, lalo na sa hapon. Dito naman sa weather forecast. Dust haze is expected over the eastern part of the country, and central cities will also experience some dust haze with localized visibility of less than or equal to 5,000 meters. Patches of mist and foggy conditions is expected over the coastal cities and the inland cities of the south. Later in the day, we expect dust haze to persist over the northern. In Zeeland is het op dat moment het koud met een graad of 8. Ja. Joehoe! Kunt u me nu wel horen? Dat is een macho microfoontje, begrijp ik. Ja, nou ja, dit verschijnt vast weer ergens op internet en zo. De microfoon daar zit, of niet? Nou nee, als het goed is mijn microfoon... nou ja, geef je wat voor de bloepers op internet. Zo kan mij dat schelen. Waar moeten we het dan op hebben? Over het weer, jongens. Het weer, terug naar het weer. Ik krijg het er aardig warm.